ରାଉରକେଲାର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୈଳ ଶୈଳ ତରଫରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ସେକ୍ଟର 17 ସ୍ଥିତ ମଧୁସୂଦନ ଶିକ୍ଷା ନିବାସଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୌଭାଗିନୀ ମୁଦାଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ଝିଲିମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ରଜ ପର୍ବ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଓ ମାଟି ସହ ବର୍ଷାର ସଂଯୋଗ ହିଁ ରଜ ପର୍ବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯଥା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା, ହୁଳହୁଳି, ରଜ ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା, ପୁଞ୍ଚି ଖେଳ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ରଜ ସଜବାଜ, ଅଳତା ଲଗାଇବା, କେଶ ବିନ୍ୟାସ, ଚନ୍ଦନ ଟିପା, ମେହେନ୍ଦୀ, ଏକକ ଅଭିନୟ, ରାମ୍ପ ଶୋ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାବିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜକିଶୋର ଧଳ, ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ସତ୍ୟଭାମା ଖଣ୍ଟୁଆ, ନିରାକାର ଜେନା, ପଙ୍କଜ ଧଳ, ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ନୀନାରାଣୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀय संस्कृतिर जो 12 मासरे 13 पर्व से भितर ओडिशार एक महान पर्व रज पर्व जो महिला मानक मातृ मानक माँ माने झील मानक दीर्घ 3 दिन धरी ये उत्सव चली जाए। ओडिशार पूर्व पल्लीठू गाँ गहली आरंभ कर सहर समस्त महिला माने माँ माने पर्व को बहुत आनंद उल्लास पालन करते। ये अनुष्ठान निरशय तरफ आज कार्यक्रम आज मत ये रज दोली रे बसबार सुजोग मिलला। ये बयस मत मन पड़गला छोट बलर कथा। दीर्घ 40 वर्ष तले मो बोधे ये दोली रे बसिकी खेलुली। आज से भाया एक सुजोग मिलला। आठी समस्ते माँ मैंने भौणी मैंने अच्छा रज उत्सव को महा उत्सव बहुत बहुत आनंदर सहित पालन करुँच। सहित एक सुंदर रघुनाथपाली केमती गठन हम तांको मु कहली रघुनाथपाली को केमती भल भाव बढ़ेवा आग को नवा सहित विभिन्न पर्वपर्वाणी को भाईचारा सहित पालन करवा ये लक्ष्य नहीं आम आग को बढ़िया से आग्रह कली एवं रजर विशेष शुभेच्छा और शुभकामना जनइली। धन्यवाद। रघुनाथपाली भविष्य चिंताधारा रखिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सर रघुनाथपाली दीर्घ 15 वर्ष है विभिन्न समस्या भितर थिला। जेकोसी बस्ती को आम जाऊँ से दुख कष्ट कहते मु आसला जो जो समस्या भीतर थिला से समस्या को केमती दूरभीत करा मु स्टेप नवा आरंभ कर गत काले मु वाटकर जो चीफ इंजीनियर अच्छे भेटिली। प्रथम पानी समस्या पर मु कथबार्ता आरंभ कर 30 दिन भितर पानी समस्या समाधान हम ताको देखुनु बा कौन कौन जो असुविधा अच्छी ये जगह माने पानी समस्या दूर कर तुरंत कार्यानुष्ठान दिंतु। सहित आज मु सबुठ गोटे अवहेलित स्थान लोक बरकानी आमर रघुनाथपाली गोटे कणक अच्छी लोक बरकानी अंचल मुंडारी बस्ती एवं भी रास्ता ना से अंचल को जाइए समस्या को देखिले। आगामी दिन में स्थानीय प्रशासन सहित कथबार्ता करमती रास्ता प्रथम तैयारी हम समय विधानसभा को सांबादिक मान दि जाता एबे तो आपनकर सरकार आसला आप माने कहछन्ते हां सांबादिक मान को देखिरा उतार विधायक सहित रघुनाथपाली विधायक को सांबादिक मान जो मुहूर्त चाहिए साक्षात करने कौन सी विषय आप साक्षात देवे तो देखो ये जो सामाजिक व्यवस्था अच्छी ये सामाजिक व्यवस्था 4टी स्तंभ गठित अच्छी। 4टा जो स्तंभ ठीक ठाक न रे से घर भुशुड़ी जीव। चतुर्थ स्तंभ को आम सम्मान जनाऊँ एवं चतुर्थ स्तंभ सब बेले मो पाक आसपारे जहाँ कार्य अच्छी कम अच्छी जो दायित्व अच्छी आम ठीक ठाक से प्रतिपादन करें से संपूर्ण सहयोग रहा।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।